So mga idol, karon mga idol, kani siya mga idol versus ni Sun versus Timberwolf. Tandaan ni mga idol lakin sa ni UK. Ay, sound sa gamay mga idol. So, Booker. Booker, up. Ayan si Booker mga idol. Ganun talaga. Oops. Grabe ang lakas talaga sa Memphis. Memphis naman, Timberwolves. Booker. Pinasa kay isa man pasahan niya si Booker, Pastor. Boom, bullseye. So, naritang Booker. San ang bola. Gipasa ni Booker. Balik kay Duran for 3 points or mid-range. Pasok. Bola for Sun. Bodybell for Booker for Bodybell. Pasok na yan. Yan mga idol. Dito yung labas ng mga Sun mga idol. Pero walang magawa mga idol kay pildi man sila sa Timberwolves mga idol. So, back to the court. Bola sa kan Beasley to kuan singala na ni Beasley to ko pinasa kay number 3 pasok kay number 2 number 2 pinasa kay my gosh, back to the ball, bola to the Sun of Booker to half court, pass to number 11, number 10, Gobert, back to Gobert, Beasley to Gobert, Edward, pasok na si Edward. Grabe, Gobert. So, back to the ball in the Sun. Grabe naman. So, ganyan talaga ang mga laro ay mga idol. Back to the Gobert. So, balik tayo mga idol. So, bola sa Sun. Ang atong score 7-11. So, Bodybell. Turnover sa tingalan ani good. Turnover. Bodybell for Booker po shot na yan. Walang tirahan yan. Bodybell. Duran to Duranyo. Grabe mo back to the court. Duranyo of Bodybell na yan. Boss ay mintis na yan. So ganyan talaga mga idol. Gobert pinasa kay Beasley to singala na niya, nalimot ka niya hindi po na ako sinatin yung players ng si Kuan ni si Agapito. Booker to Duran. Pinasa kay Bodybell, pasok na yan. Binasa kay Sani. Let's start. So back to the ball, back to the Sun. Booker. Mid-range jump shot na yan. Patay na yan.
Edward. Up, up. Gobert. Grabe, Wallace Duran eh. So, back to the game. Saan ko kahina yun? Sumukan. Sumukan, nalaga. Oh, shot lang yan. Mintis na yan. Up, Duran to Badibel to Booker, push ay mintis na yan. So, back to the ball. Bola sa Santo Beasley, push ay number 5 back to number 7 number 8 ay foul. Agapiste nila muka ni yawa nila muka ni bola sa San 13-18 first quarter. Badibel to number 22 to Duran pinasa kay number 22. Mintis na yan. Number 9 to number 5. Okay, mintis na yan. Foul kay number 22. Up, boss ay. So number Duran pinasa kay number Medrins. Grabe, galit na si Duran dyan mga idol. So number 4, Beasley number 4 pinasa kay Gobert to number 3 points. OMG. Back to the ball to the Sun. Badibel to Duran to pinasa kay number 22 back to the boss ay na yan, mintis na yan, patagisiko pa yun, putang ina, gisiniko pa. Edward pinasok Medrins, back to the ball. Bola sa Sun, pinasa kay Duran to 22, mintis na yan, napasok na eh. Grabe talaga mga idol ang ginagawa ng Sun, pero hindi sila nakatapos sa fourth quarter. Tinalo sila sa Timberwolves. Tapos ka itong light. Itong light na to, hinay man. Light natin. Yan. So pinasa Duran to number 22 Badibel. Number 3 Booker, pasok na yan. Grabe naman yan. Wow, pistin na. Back to the ball. So bola sa Timberwolves, number 9 pinasa na turnover. Badibel pinasok yung Badibel. Mintis na yan by Booker. Okay, it's good. Back to the court. Bola sa Timberwolves. Pinasa kay pinasok. Mintis na yan. May kasama pang foul. 20-27 favor of Sun. Let's go mga idol. Bola sa Sun. Badibel inatubang atras Badibel pinasok Medrin. Mintis na yan, pasok.
Bola sa Timberwolves. Timberwolves na sad. End of first quarter. So ano ito, second quarter mga idol. So number 1 pinasa kay Volleyball, pasok na yan. Let's go mga idol. So ano na sa Beasley pinasok kay pinasa kay Beasley to sagutin ko nalimot kang pasok na yan mga idol. So back to the ball, to the Sun. Number 0 back to Booker. Number 1 pinasa kay mid-range, pintes na yan. 3 points, pasok. Booker dito ng isa to. So bola sa Timberwolves. Number 0 pinasa kay number 50. Tira mo yan, pasok. So 26-35. Dalion na to nitong video mga idol. So bola sa Sun, Buddy Bell pinasok ni Buddy Bell gisuot ni Buddy Bell o pinasa kay Durant, mintis niyan. So back to the Timberwolves. Edward pinasok ni Edward ni atras si Edward, boss ay na yan, 3 points, 42-51. Lamang ng pila 11. Back to the Sun, number 0 pinasa kay number 3 Buddy Bell, pinasa kay number 15, pasok, mintis na yan, may dala pang turnover, boss ay grabe talaga. So may kasama pa si McDaniel, number 9. Back to the Sun, bola sa Sun, number 21, pinasa kay number 3 Buddy Bell, pinasok kay Buddy Bell, mintis na yan, turnover. McDaniel, number 9, pinasa kay Edward, mintis na yan, pasok ko balik eh. Back to the Sun, bola sa Sun, number 21, pinasa kay 35, pinasok sa 22, mintis na yan. Grabe, ang sipag talaga ng mga player. The score is 50-52. So bola sa Timberwolves. Edward pinasa number 27 Gobert, pasok, mintis na yan. Turnover, balik ang bola sa Sun. Number 1 Booker, Buddy Bell, number 3 Buddy Bell, mintis na yan, balik na sa Timberwolves ang bola. Number 9 gidribble, pinasa kay number 5, pinasok ni number 5, medals na yan, number 5 pinasok number 3, back to number 5 to number 3, turnover na yan by Durant. 5-0-55 the score. Edward pinasa ka number 27, turnover na sad. Booker wawa yun, nabalik ra. So napatay second quarter to third quarter. Istim lang mo ka ni pamakak eh. Edward turnover na sad, another turnover. Last touch. Start mga idol. Pasang sa tagamay mga idol kaya medyo nahirapan. McDaniel, number 15. So back to the Timberwolves, number 20, pinasok ulit number 30 mintis na yan, may kasama pang foul.
Singala na ning tawanan ni. Back to bola sa San. Booker gidribble ni Booker, gidribble, gidali-dali ni Booker, pinasok, pasok na yan. Back to the ball, bola sa Timberwolves. Edward pinasok ni Edward, tumingin sa kalaban si Edward, gidribble ni Edward, pasok na yan. Mintis, may kasama pang foul. Bola sa Sun, number 35, Duran, gidribble ni Duran, guardian, Duran, tumingin sa kalaban, may turnover na, okay. Turnover, back to the Sun, bola sa Sun, number 22, number 1, tumingin sa kalaban, Duran, pumasok si Duran, gidang ni Duran, mintis na yan, hugo juga Duran dangag naon Duran, mura ba makadaog 55-60, absent bitang gago mo talaga. Bola sa Timberwolves, number 10, gidribble, number 30, pinasok, initya, pasok na yan, wala, mintis. So may kasama pang turnover. Number 20, tumingin sa kalaban, gidribble, gipasa kay number 2, mintis, bugo. Back to the ball. Turnover, puro malang turnover ng mga buwangan ni. So back to the Sun, Timberwolves, pasok, may kasama pang foul, turnover. Bodyville, nag-ingat si Bodyville. Booker ba itong mali man? Busay. Kasama pang turnover. Score 58-64. Back to the Timberwolves. Back to the Sun. Bola sa Sun, number 0, gidribble ni number 0, pinasok kay number 1, number 1, pusay. Edward, number 5, Edward number 5, gidribble, giitsa, gidang na yan, may kasama pang foul. Bola sa Sun, 60-66, gidribble, number 23, gidribble, gidirect number 3, pasok na yan, mintes. Turnover, number 10, Beasley number 10, umitsa ng trace, pasok na yan, okay. Number 21, tumingin sa kalaban, gidribble, number 21, gidagan sa ring, pasok na yan, pinasas kauban, 21, pusay. Let's go. Timberwolves 63-68. Number, patay kaya. Bodyville tumingin sa number 4, gidik ka ni Duran, pasok na yan, mintis, naunsa na magkang Duran na, nagtaas lang PL nyo, patay, tropod, pagpakong mo ng duha di si O'Neal. Bola sa Timberwolves, Gobert, pinasa ni McDaniel, ay na yan, ganyan talaga ang mga wana. 66-68, konting taste na lang.
Up, number pa, turnover na sad. Edward, number 5, Edward, tumingin sa kalaban. Up, Edward. Edward, pinasa kay Gobert. Otro po, nangyaya lang ka Gobert ka. Duran, number 35, Duran. Up, tumingin sa kalaban si Duran. Up, gidribble, pinasok na yan. Beasley, gidribble, number 10. Beasley, number 10. Tumingin sa kalaban o gipasa ni Edward. Edward, number 5. Pinasok na yan. Mintis. May kasama pang foul. Bosay. Foul. Third quarter. 65. Kaya pa ni third quarter. So, let's go. Patay na si Kanasad. McDaniel nahirapan. Nigo yung kuan. Back to the ball. Bola sa Sun. Turnover. Another turnover sa Sun. Bodybill. Tumingin sa kasama si Bodybill. Gidribble. Pinasa. Gidribble. Ipinasa. Gidribble. Boss ay na yan. Buguas kauban eh. Edward, gisiko, gitira mintis na yan. Dako ang lawas ng tawanan eh. Kuan. Pulpul. Duran, pinasa ka number 22, pinasa ka number 5, buwag lamang gidikta. 77. Back to the ball. Bola sa Sun. Bola sa Sun. Back to this. Number 23. Pinasa kay number 5. Number 5 pinasok. Duranyo. Mintis. Pinasa kay Booker. Pinasok ni Booker. Boss ay mintis. May kasama pang turnover. Beasley. Patay o trusad. Gago talaga. Back to the ball game. Bola sa Sun. Duran. Pinasok ni Duran. Pinasa number 22 nga nagdangag lang. Give. Pinasa kay number Booker. Booker ba ni? Pasok na yan. Mintis. Booker, tumingin sa kalaban si Booker. Booker versus McDaniel. Booker, tumalikod. Gidribble ni Booker, pinasa. May kasama na sang turnover. Stop. Bosay. Okay. Pagka-los. Pagka-kuang goal. Bola sa Timberwolves. Pinasok kay ng turnover. Bodybill points niyan. 81-79. Favor of Timberwolves of Singala gituwa na ilimot ani. Number 21. Booker. Mintis. Bola sa Timberwolves. Gidumog. Sumbagay mo. May kasama pang foul. 84-79. Butik niyan.
sa tabi kay murag na Alexander Walker touch pass Randall. The Suns would love to see him to continue to fire out there. Over 3 tonight, yes. Rando number 50. Rando pumasok si Rando, pinasa kay Mark Daniel, Bosay. Diyan lang kayo nagkamali mga son. Number 21. Pagkabuo nagtaas lang ng liog buwang kadika kabalong mudang. Kung ayaw may dahilan. 88 go otro Police Gobert. Booker pinasa kay number 21, Bosay na yan. 88-83. McDaniel. Rando gidribble ni Rando, giduot na yun, pulpo kay Bosay na yan. Booker number 1, Booker tumingin kasama si Booker, umitsa idili. Number 8 gidokdok ang bola. Number 8 kadaganon, gidaga na yan. Mintes uka ganun, taas ng buwang, hindi ka balukan. Bosay na yan. Tanda ning karahat. Booker tumingin kasama si Booker, may kasama pang foul bit. Duran number 35, dumagan tanda agin buwangas Duran number 25, Randol kailan ako ni mo boy. Number 35, Rando Edward. Rando to Edward. McDaniel ay pasok. Hindi na makapaghabol dito ang Sun sa Timberwolves kasi malakas man yung Timberwolves, hindi katulad sa Sun, mahina pala. Edward gidiktan ni Ward, may kasama pang Mendes. Tumingin kasama si tumira. Mendes na yan. Bola sa Timberwolves. Randol gidribble, tumingin sa court. Gidribble ni Rando pasok, tumingin sa ring. Bosay na yan. Rando may another pa, dangal, grabe. Edward, may kasama pang Edward. Balik sa court. Pinasa si nagtanga ni si McDaniel. Bosay. So Randol, asan na Rando? So tingala Rando ni. O'Neal. Barbell on Bosay. Mintes. Edward 5 minutes and 35 seconds. 100-88. Edward pinasok. Mintis. Body bill pinasa kay Duran. Duran binay kay body bill pinasa kay Tripent area tumira ng 3 points, pasok. Mintis.
Op. So, yan. 104-91. Favor of Timberwolves. Back to the court. Gobert pinasa kay Edward. Edward nagbadali si Edward, may kasama pang foul. Lus kani mo Edward akay. Booker may kasama pang turnover. Edward pinasok na yan, hindi na yung magminadali, mabilis yan. Buddy Bill pinasa kay Buddy Bill pinasa kay Buddy Bill, tumingin sa ring, katiraon si Buddy Bill, tumira number 1, pinira ni Buddy Bill, wait, boss, ayan, bola sa Timberwolves. Edward gidribble, McDaniel tumingin, Edward McDaniel pasang Edward nagmadali, mintis, bugo mong kagod. Buddy Bill nagmadali, tumingin sa kasama. Ang kasama tumira number 121. Number 1 tumingin, dumagan, dagan, tumira, pumasa, mintis na yan. Another turnover sa Sun, 108-94. So napatay 3 minutes and 24 seconds in the remaining time. Edward tumingin kasama si Edward, pinasa kay Beasley. Edward pinasok of McDaniel, bullseye, may kasama pang foul. Pistin sakpan mo muka karon. 3 minutes and 12 seconds in the remaining time. Another foul. Buddy Bill naglis ka ilong Buddy Bill. Randall nagdako ang lawas ni Mudo o kay gamit do. Number 21 last 2 minutes. Bell nagdako yung bell. Okay, konting ka na lang. Rando pinasa kay Beasley to Rando McDaniel tumira, mintis, may kasama pang turnover, bola sa Pauleto. Sure mga idol, ayaw nakitang maranasan pa, ayaw ko nang mawala pa. Bola sa Sun, number 3, Buddy Bill pinasa kay Booker, pasok. 112-100, last 2 minutes. Tumingin si Edward, pinasa kay Rando nagmadali, pasok na yan. 114-100 lamang dito ang Timberwolves. Buddy Bill last 2 minutes, kaping mainit, 100-114. ito na last 2 minutes and 154 seconds. Rando pinasa kay Beasley, pasok na yan. 17-103. Pinasa kay Duran, pasok, konti na lang. Timberwolves, may kasang turnover, putas na yan. 117 na McDaniel pinasok, pintis na yan.
Back to the ball. Bola sa Sun. Number 1 nagmadali. Booker. Pinasa. Duran. Tira. Pasok. And now Royce is going to be called for the foul. You see the 14-5 run turnover. Runouts that you get into when you all of a sudden make the game close. Here's Brad, 17 off the bench. Trying to find some space to operate. Working on Randall. Gets to the right hand on the spin. Finds it cutting Booker. Booker high on there from Beal. Conley up the floor. Randall sees an opening. McDaniels flying in, fouled by something that you can take away from the game. Regular season with the Suns. As I mentioned, dominated this team in the regular season. Well, it's not what it is. Booker gets a screen for an O'Neal. Booker on the drive. Too strong with that offering. McCann. 21 seconds. 24 seconds. Oh, another turnover. Nagmamadali ang Timberwolves. Bola sa Sun. May hindi na ito makahabol.